तेर लेक्चर की मंगा ओरल कैविटी के डाइजेशन बारे की खबर कड़ी हुआ और बिया द ओरल कैविटी की कम डाइजेशन शो दागी न बाद मंग सरा फूड कम राउंड मास द कन्वर्ट की बोलस था नो द एसोफेगस पलार बांधे हगा मंगा स्टमक तरावस्ते उसका लचे दा बोलस स्टमक तरावर सीगी नो द दे न बाद पर स्टमक के दन द दे फर्दर डाइजेशन की फर्दर द डाइजेशन ज़्यादा हिस्सा चे कमदन होगा स्टमक के दन कीगी द दे फूड स्टोरेज कीगी स्टोर कीगी द स्टोर के दो सरा सरा द दे डाइजेशन कीगी द डाइजेशन नबाद बदे वर्क लली कीगी स्मॉल इंटेस्टाइन का नोनन लेक्चर के बाद खबर को डाइजेशन बांधे हो स्टमक के दन यानी पमेदा के दन चे कम डाइजेशन दे द आगे बारह के बाद खबर को द डाइजेशन नमक के लग डेर द स्टमक पबारा की खबर को चे स्टमक जमंग सरा सशेरे मंग खबर कड़े वा द एलिमेंट्री कैनाल पबारा की नोकम चे स्टमक ते इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द एलिमेंट्री कैनाल यव हिस्सा दा हो आगा हिस्सा द चे आगा वाइड हिस्सा दा यानी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे जमंग सरा चे कम वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे दैट इज कॉल्ड द स्टमक वाइडेस्ट वर्सरा द स्मूथ मसल्स द लेयर्स ना होम जोड़ शवे दे पदी की दन मसल्स होम प्रेजेंट थी पैसोफेगस की मसल्स दी प इंटेस्टाइन के बमंग मसल्स बारे की खबर को खुदा अगर मस्कुलर लेयर दे चे कम वाइड पार्ट ते यो सेक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर दे इट इज वाइडेस्ट एंड मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर of elementary canal structure of elementary canal the digestive tract या the elementary canal chekam sac like your bag like structure de that bag like structure is called as stomach dakke bag like structure tamanga stomach why the stomach car se de no the aga sac like food chekam storage outcome digestion de that digestion is done by this muscular sac like structure the muscular sac like structure पर जरिया बांधने कीगी सतचे stomach वाली कीगी the stomach चे कम shape ते no structure दे चे आगा store कई the टोलो नडुम्बे which store and digest the food store and digest फूड स्टोरेज हम कई द स्टोरेज सरा सरा डाइजेशन कई द कम फूड चिरागली विद द माउथ ना देन डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम माउथ थ्रू एसोफेगस कमिंग फ्रॉम माउथ द माउथ ना या द ओरल कैविटी ना चिकम द एसोफेगस पलार बांधे थ्रू एसोफेगस द एसोफेगस पलार बांधे रागली द स्टमक था नो द दगी food it is a J shape structure the J shape structure देखो कल चेदा stomach मन सर empty हुई पदे के दन्ना so food material नहीं present no the दे कम structure that is J shape structure यानी कमंग consider कुयो diagram the stomach no जमंग सर कम stomach ते in empty form आगा just like a sac ते the your bag पशांते के structure दे and this bag like structure is a J shape the this shape se pashante kide the J gonte kide kadal de kimanga guru this is like a J shape structure no da aga part te the elementary canal che da widest de au J shape structure de the de che kam size of stomach no length wise 12 inches de au width wise it is 6 inches length ye 12 inch se 12 inches au width ye 6 इंचेस दे मोटापाई 6 इंच था और लंबाई चे कमदान आगे 12 इंच था उस पमंग द स्टमक स्ट्रक्चर बारे की लग खबर को चे इनसाइड द स्टमक पदे स्टमक की सुमरा पार्ट्स प्रेजेंट थी पदे की सुमरा लेयर्स प्रेजेंट थी नो द आगे न बाद बमंग बिया डाइजेशन वायु चे मंग ओपेजन चे रे देखी कम पार्ट ते कम पार्ट नबा सस सिक्रीशन की गिश आगा सिक्रीशन ब डाइजेशन की हेल्प वर कई स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक नेक्स्ट बात स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक बारे की खबर को ह्यूमन जे कम स्टमक ते इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स पदे की सलूर ही सीधी इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स सलूर ही सीधी बकी यव हिस्सा दा चिकम एसोफेगस सर कनेक्टेड दा दे हिस्से ता दे तवील कार्डियक रीजन दिस इज कॉल्ड एज कार्डिया व तवील कार्डियक
ریجن وته ویل شي. ولې وته کارډیا ویل شي؟ کارډیا ویل شي هارت ته. دا ریجن هغه ریجن دی چې هارت سره جوخت دی، په دې وجه دې ته کارډیا ویل شي. کارډیا هغه ریجن دی چې دی به د ایسوفیګس نه فوډ ریسیو کوي. فوډ به ریسیو کوي with the help of a valve. دلته کې به لګېدلی وي یو والو. دې والو ته ویلی شي cardiac sphincter. It is called as cardiac sphincter. یا پرون موږ په ایسوفیګس کې خبره کړې وه lower esophageal sphincter. نو lower esophageal sphincter یا cardiac sphincter دا یو شی دی، یو والو دی. د دې والو په ذریعه باندې this is called as cardiac sphincter. cardiac sphincter دې ته cardiac sphincter ویلی شي. هغه وال دی چې د دې وال په ترو به د ایسوفیګس نه خوراک راځي د سټمک ته به راوړلی کېږي. دې نه علاوه د دې سټمک چې کوم دا اپر ایکسپینډډ پارټ دی، بره اړخ ته دا کوم ایکسپینډډ پارټ تللی دی، this expanded part is called as fundus. دې ایکسپینډډ پارټ ته دې ځای نه دې ځای پورې چې کوم پارټ دی دې ته فنډس ویلی شي. this is called as fundus. فنډس هغه پارټ دی زمونږ په دې سټمک کې چې کله ډایجیشن کیږي نو دې کې ګیس خارجېږي، ګیس جوړېږي، ګیسز جوړېږي. دغه ګیسز دلته کې راځي او په دې فنډس کې بیا سټور کیږي. نو دا فنډس چې دی دا د ګیسز د سټوریج لپاره یو ایریا ده، یو ځای دی په دې سټمک کې چېرته کې چې کله دلته ډایجیشن وشي د ډایجیشن نه بعد کوم ګیسز خارجېږي هغه ګیسز دلته په دې فنډس کې سټور کیږي. د فنډس نه بعد د ټولو نه چې کوم غټ ریجن دی د سټمک that region is called as the body. دې ته باډي ویلی شي. دا هغه ریجن دی چې دلته کې سټوریج آف فوډ هم کیږي، دلته ډایجیشن آف فوډ هم کیږي. په دې کې به د فوډ سټوریج هم کیږي او په دې کې به د فوډ ډایجیشن هم کیږي. د ټولو نه غټ پارټ چې کوم د سټمک دی نو دیٹ از د باډي. او د باډي نه بعد د اخیری چې کوم نیرو پارټ راځي، کوم پارټ چې دلته کې کنیکټډ وي د ډیوډینم سره د سمال انټسټاین لومبني حصې سره، دې ته ویلی شي pyloric region. This is called as pyloric region. pyloric region د stomach دا دلته کې د یو والف په ترو باندې د یو والف په ذریعہ باندې کنیکټډ وي د چا سره د ډیوډینم سره کنیکټډ وي and that valve is called as دغه والف ته ویلی شي pyloric sphincter. It is called as pyloric sphincter. pyloric sphincter وته ویلی شي. ٹھیک ده. نو زمونږ چې کوم په سټمک دی په دې کې دوه سپینکټر دي، یو کارډیک سپینکټر دی، هغه ریجن دی، هغه وال دی، هغه دروازه ده چې هغه به د ایسوفیګس نه فوډ انټری کې هیلپ ورکوي، یعنی د ایسوفیګس نه به فوډ راوړي د سټمک ته. او بل دې ځای کې دی پایلوریک سپینکټر. نو پایلوریک سپینکټر هغه سپینکټر دی چې هغه به په دې سټمک کې کم ډایجسټډ فوډ دی، دا ډایجسټډ فوډ به بیا ټرانسفر کوي سمال انټسټاین ته، سمال انټسټاین ته به وړي. نو دا دوه دروازې دي، یو ان دی او بل ایگزیکټ دی. په یو لاره به خوراک را ننوځي، په بله لاره به خوراک بهر ته وځي. کلیر دی. دا موږ سره ایکسټرنل چې کوم د سټمک سټرکچر دی نو ایکسټرنلی سټمک موږ سره په دې انداز کې ښکاري. خو که موږ چېرته کې د سټمک دا والف راواخلو، د سټمک دا والف د دې ایگزامینیشن وکړو انډر د مایکروسکوپ، نو موږ ته به پته ولګي چې زموږ کوم د سټمک دی نو په سټمک کې څلور layers present دي. inside the stomach 4 layers are present. first of all د څلور پارټس پوره کوو. نو لومبني چې کوم پارټ دی هغې ته موږ ووایو دا څه شی دی؟ دیٹ از د کارډیا. اولنی پارټ دی کارډیا یا کارډیک ریجن ورته ویلی شي. دویم نمبر ته فنډس وایي، دریم نمبر ته باډي ویلی شي، او څلورم چې کوم لیر دی دیٹ از کالډ ایز د پایلوریک ریجن. هغې ته موږ پایلوریک ریجن وایو. دا هر یو پارٹ خپل خپل فنکشن دی. د کارډیا فنکشن سره نو کارډیا هغه پارٹ دی چې هغه نیرر ټو د هارت دی، هارت ته نیرر دی او دې څه کوي؟ ریسیو فوډ فرام ایسوفیګس، فرام ایسوفیګس. د ایسوفیګس نه دې څه کوي؟ خوراک دی ریسیو کوي. د څه په ذریعه باندې ریسیو کوي؟ د کارډیک سپینکټر په ذریعه باندې ریسیو کوي. فنډس څه شی دی؟ هغه ریجن دی چېرته کې چې سټوریج آف ګیسز کیږي، سټوریج آف ګیسز. کم ګیسز چې د ډایجیشن په دوران کې پروډیوس شوي د هغه ګیسز سټوریج پکې کیږي. باډي څه شی ده؟ باډي هغه ریجن دی چې هغه د ټولو نه لارجسټ پارټ دی،
लार्जेस्ट पार्ट ते और दलते किसे कीगी एंड स्टोर फूड स्टोरेज ऑफ फूड पदे की कीगी पदे के खुराक स्टोर कीगी तकरीबन सलोरो घंटों पूरे पदे के खुराक स्टोर कीगी अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर पूरे पदे के खुराक स्टोर कीगी आखिरी दे पाइलोरिक रीजन इट इज द लास्ट नैरो पोर्शन दे चे देवा खुराक वर कई कम फूड चे डाइजेस्ट शे दे इनसाइड द बॉडी पर बॉडी के दन चे कम फूड डाइजेस्ट शे दे दा बदकार पाइलोरिक स्फिंक्टर पर जरिया बांधे स्मॉल इंटेस्टाइन लवर कई नो दा एक्सटर्नली सलोर पार्ट थी द स्टमक हुकमंग द स्टमक द वाल पर बारे के खबरों को द देजे मंगा लक्ष्य शांति के डायग्राम गट ड्राकू औदा मंगा मैग्नीफाई को नमंग तब पता लगी चे कम वॉल ऑफ स्टमक ते द स्टमक पर वॉल की चे कम लेयर दी वॉल ऑफ स्टमक इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर पदे की सलोर लेयर दी कम चे द टोल ना आउटर लेयर दे दैट इज कॉल्ड एज सेरोसा अवे ते सेरोसा विलिशी द्वैम नंबर ते विलिशी मस्कुलेरस द्रेम नंबर तवीलिशी सब म्यूकोसा और सलोरम लेयर तवीलिशी म्यूकोसा द सलोर लेयर शिदीदा प्रेजेंट थी द स्टमक वॉल की द स्टमक वॉल की सलोर लेयर प्रेजेंट थी सेरोसा अगर लेयर दे सतचिमंगा आउटर मोस्ट लेयर वायु आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज पकी प्रेजेंट थी आउटर मोस्ट लेयर दे कनेक्टिव टिश्यू सरा सब ब्लड वेसल्स होम प्रेजेंट थी वर्सरा मस्कुलेरस थे नुपदे मस्कुलेरस की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी उपदे की होम बिया फर्दर मंगसर द्रे लेयर दी पर मस्कुलेरस की दन फर्दर 3 सब लेयर पके प्रेजेंट थी द्रे पकी सब लेयर प्रेजेंट थी यो लेयर आगे दे चे आगे तमंगा वायु आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर चे पर आगे की लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स द्वैम नंबर दे दैट इज द मिडल सर्कुलर लेयर छिपावी की सर्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी और लास्ट नंबर लेयर दे दैट इज द इनर ओब्लीक लेयर छिपागी की ओब्लीक स्मूथ मसल प्रेजेंट थी नो द मस्कुलेरस बिया फर्दर द्रे सब लेयर दी यो लेयर दे यो सब लेयर दे नो सेकंड नंबर लेयर मस्कुलेरस ते को मस्कुलेरस के दन बिया द्रे सब लेयर्स दी दक द्रे सब लेयर्स था आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर यानी कमंग दलते कि द स्टमक लेयर्स कंसीडर को नो द टोलु न बारानी चे कम लेयर दे द टोलु न बारानी बाहर साइड ते चे कम लेयर दे पदे लेयर की मंग सर मसल्स प्रेजेंट थी एंड दैट मसल्स इज लॉन्गिट्यूडनल मसल आगे तमंगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वायु दे मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वेलिश द्वैम नंबर चे कम लेयर दे दैट इज द सर्कुलर लेयर द्वैम नंबर लेयर आगे सर्कुलर लेयर दे आगे लेयर दे चे आगे की सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट थी दैट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल और द टोल इनर चे कम लेयर दे दैट इज द ओब्लीक लेयर आगे मसल लेयर दे चे आगे की ओब्लीक मसल्स प्रेजेंट थी दैट कंसिस्ट ऑफ oblique muscle. Now barani ची कम layer दे this is called as longitudinal layer देता longitudinal layer विलिशी कम ची दरमियान वाला layer दे दरमियान वाला layer तो circular layer वही this is called as circular layer और inner चे कम layer दे that is called as oblique layer दे तमंगा oblique layer वायु नो दा द्री layers सीधी सब layers भी आप present थी पचा की पर muscularis की present थी muscularis के बाद राजी सब म्यूकोसा थर्ड layer दे और अगले layer दे चे पर आगे की blood vessels मौजूद थी that consist of blood vessels पदे की blood vessels present थी last layer दे म्यूकोसा अगले layer दे that is a protective layer दा यो protective layer दे द सन प्रोटेक्शन वर कई मख के डिस्कस कोच दे मंगल द सन प्रोटेक्शन राके ठीक शो नेक्स्ट जमंग सरा चेकम म्यूकोसा दे नो द म्यूकोसा प्रोटेक्टिव लेयर दे फॉर द प्रोटेक्टिव सरा इट इज ग्लैंडुलर लेयर यानी पर म्यूकोसा के दन ग्लैंड्स प्रेजेंट थी
and that glands is called as gastric gland. आगे तो मंगा gastric glands वायु कम glands चे दिल तो present थी पचा के पर mucosa के present थी. No mucosa consist of gastric glands. पदे की gastric glands present थी और the gastric glands responsibly for the chemical digestion inside the stomach. For stomach के दन्ना the chemical digestion the for responsible these gastric glands. वले ज़का चिदा यो juice produce कई and that juice is called as gastric juice. ठीक शो डिस्कस करो gastric gland. What are gastric gland? Gastric glands are group of cell. Gastric glands. These are the group of cell. The सिलुनु मजमुआ दा group of cells that secrete gastric juice. Gastric juice. पदे की सलोर different cells present थी consist of 4 cells. सलोर cells पके present थी यो cell दे that is called as parietal cell. आगे ते विली शी parietal cell. Parietal cell या दे cells ता oxyntic cells हुई. Oxyntic cell दिया parietal cell. Lumbani cell the aga cells the that produces what? That produces HCl. चे aga ba hydrochloric acid produce कई. Aga cell the that produces HCl. Hydrochloric acid produce कई और the hydrochloric acid सरा सरा and intrinsic factor. HCl produce कई, the HCl सरा सरा intrinsic factor produce कई. What is the role of HCl in digestion? Digestion के और the digestion न इलावा the HCl roles से दे, the HCl किरदार से दे, the HCl roles दे रुम्बने. It is act as a first line of defense. First line of defense कार वर्के. सिंग चिमंग the first line of defense बारा की क्लास के बखबर कूला लेक्चर के चीज मंग अगर डिफेंस से चेगा द टूल ना अवल कार कईयो एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल प्रिवेंट कई जमंग प बॉडी के. नो फर्स्ट ऑफ ऑल मंग द स्किन खबर कड़े वा बिया मंग द सलाइवा बारा की खबर उकला दिल त डाइजेशन के जे सलाइवा रोल प्ले कई एज अ first line of defense because it consists of lysozyme पके present होगा lysozyme सर role play कई as a first line of defense. हो कचरी द saliva ना आगा foreign material आगा द saliva ना escape शो और कल दिल तक दे stomach तरावर से दे body था नो पदे body के दन चे कम gastric gland दियो पर gastric gland के कम parietal cell दी दा parietal cell produce कई HCl कल चे दी HCl produce की hydrochloric acid दी तेजाब दी नो दग तेजाब दे के कम foreign material अगले दा foreign material से की दा kill की foreign material खत्म की उस्ताद सुबह चे दिल के HCl को तेजाब को कमंग पयोसिस मांदे वरवा चुवा स्वजई नो दिल ते जमंग दा stomach बे आवले न स्वजी पकार खुदा दे जमंग स्टमक हम सोजी दा स्टमक न सोजी जक न सोजी चे अल्लाह पाक पदे की यो प्रोटेक्टिव लेयर पैदा करे दे यो प्रोटेक्टिव लेयर ये पकी पैदा करे दे यो प्रोटेक्टिव सेल्स ये प्रोड्यूस करे दे चे अग सेल यो दसी किस्म न मटेरियल खारिजी चे अग मटेरियल जमंग प स्टमक के चे कम HCl प्रोड्यूस कीगी दक HCl न इंटरनल चे कम स्टमक वाल दे द स्टमक दा वाल से की दा प्रिवेंट कई internal stomach wall prevent कई आगा चिकम सेल्स दी आगा सेल्स तमंगवायो mucous neck cell या mucous secreting cell आगा सेल्स दी that produces mucus चे हागा मंग सर mucus produce कई mucus से शेदे it is the combination of water plus mucin water और mucin combine शी दे देने यो sticky substance जोड़ शी that sticky substance is called mucus देता मंग mucus वायु नो दिलते की चेकला HCl प्रोडक्शन कीगी जमंग द स्टमक दा वाल वली न डैमेज कई जके न डैमेज कई चे अल्लाह पाक दिलते mucous neck cell प्रोड्यूस करी दी mucous neck cell प्रोड्यूस कई mucus और दा mucus चे दे दा अल्कलाइन इन नेचर दी
अल्कलाइन इन नेचर दे नो दे द स्टमक एसिडिटी नॉर्मलाइज कई और दे दलते कि यो लेयर ये जोड़ कड़ी हुई यो लेयर ये जोड़ कड़ी हुई और दग लेयर चे दे दे प्रिवेंट कई दग HCl चे अगा द स्टमक दे वॉल तरह और सी गयो द स्टमक दा वॉल डैमेज की बाजी इन केसेस के तास ख्याल कड़ी गोरा एसिडिटी की खना खना कोई एसिडिटी रहता उशवा एसिडिटी वले उशवा जक उशवा चे HCl पर ज्यादा मकदार की प्रोड्यूस शो HCl पर ज्यादा मकदार की प्रोड्यूस शो उस दग एसिडिटी कमवलो द पारा कता सो ख्याल कड़ी मंग यो बेस इस्तेमालू दैट इज कॉल्ड इनो अगे ते इनो वही व्हाट इज इनो से शेरे ENO इनो दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मरचकी दे ओखवड़ा खना नखला दे तरा खशवा फौरन दे वापस सोपल चीनी दे वापस ओखवल शात दे वापस ओखवल ख्वागा दे ओखवल नो विद इन मिनट्स विद इन 2 मिनट्स द मरचकी चे कमागा सोजे दे दखले आगा खत्म शो कना दगा शान देगे द एसिडिटी खत्मवलो द पारा बेस राजी न कला चरत किम इनो इस्तेमाल करे चे एसिडिटी राशि स्टमक के एसिडिटी वी इनो दे ओखवड़ा फौरन रिलीफ मिलावेगी विद इन मिनट्स विद इन 2 मिनट्स रिलीफ मिलावेगी नो सिंगल चे दे त्रिखसिस ओखवड़लो द आगे द वजह नता द आगे पसे ख्वागा ओखवड़लो रिलीफ तत मिलाव शो कना नो आगा शांति के द HCl तोड़ से दे द HCl तोड़ दे बेस द एसिड तोड़ दे बेस दल तक HCl प्रोडक्शन ज्यादा शेवेरे नो द ज्यादा प्रोडक्शन द वजह नमंग इनो उसकलो इनो के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद दे दग इनो जमंग पा स्टमक के दन नचे कम द HCl प्रोडक्शन दे द HCl प्रोडक्शन इसे का नॉर्मलाइज एक चे नॉर्मलाइज एक मंग ता फौरन रिलीफ मिलाउश खो कचरे द HCl प्रोडक्शन ब्या द हद न ज्यादा शी डेर HCl प्रोड्यूस किएगी नो अगर डेर HCl ब्या द मैदे यो डिजीज कास कई जख्म कास कई चेगे तमंग अल्सर वायु that is called as ulcer the ulcer reasons भी मुख्तलिफ थी जमन सर यो बैक्टीरिया दा H pylori वतवई दा आगे द वजनम अल्सर किएगी आगा H pylori से चल के दल तक द देना इंटरनल चे कम द म्यूकस आगा लेयर दे नो द म्यूकस दा लेयर दे डाइजेस्ट कई चे कल डाइजेस्ट की नो दा वाल चे दे दा बिया द स्टमक दे एसिड ता एक्सपोज्ड क्लियर दे दा पते खबर बात नहीं पोइश वे नेक्स्ट चे कम जमंग HCl दे इट also act as a activation factor for pepsinogen the pepsinogen यो enzyme दे प्रोड्यूस की द सना थर्ड वन सेल्स दी ड्रीम किस्म सेल्स प्रेजेंट थी पर स्टमक के चे आगे तवीलिशी चीफ सेल दैट इज कॉल्ड चीफ सेल या zymogen सेल्स वतवीलिशी अगर सेल्स दी चे दी सीक्रेट कई यो एंजाइम दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजन सीक्रेट पेप्सिनोजन एंजाइम दे देता पेप्सिनोजन वेलिशी व्हाट इज पेप्सिनोजन Pepsinogen Pepsinogen is the inactive form of an enzyme called as pepsin. Inactive form of pepsin. Pepsin enzyme the enzyme inactive form de pepsinogen. Pepsinogen secrete show the chief cell na the pasiva HCl rashi HCl bade activate की convert पे की pepsin था convert पे की pepsin था pepsin थे convert का now this pepsin will help in digestion of protein helps in digestion of protein दे बदा protein of digestion के help और कई न जमंग सरा the protein of further digestion चेते दा बचर देखी की दा व्याप stomach की किएगी द चा पजरिया बकीगी दे pepsin पजरिया बांधे बकीगी को प्रोड्यूस कीगी बपा इनएक्टिव फॉर्म की एक्टिवेट कई बेसोक दा HCl में एक्टिवेट कई नेक्स्ट दिन तक इंट्रिंसिक फैक्टर दे दा योदा से फैक्टर दे चे देबा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कई इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बकई सलोरम नंबर सेल दी दैट इज कॉल्ड हार्मोनल सेल आगे तमंगा हार्मोनल सेल्स वायु हार्मोनल सेल्स द्रे किस्म हार्मोनल सेल्स प्रेजेंट थी यो हार्मोनल सेल दे दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक सेल्स आगे तक गैस्ट्रिक सेल्स हुई दैट इज गैस्ट्रिक सेल द्वेम नंबर दे आगे तवीलिशी एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स और द्रेम नंबर आगे तक डेल्टा सेल्स वेलिशी
gastric cells, enterochromatin cells and delta cells ورته ویلی شي. کوم چې gastric cells دی هغه cells دی that produces a hormone and that hormone is called as gastrin. یا هورمون پروډیوس کوي دی هورمون ته gastrin ویلی شي. gastrin داسې هورمون دی that will stimulate the production of gastric juice. Stimulate the production of gastric juice. Production of gastric juice यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बस स्टिमुलेट कई और ददन बस सब प्रोड्यूस कई गैस्ट्रिक जूस पते खारिज आई. दोम नंबर दे एंटीरोक्रोमाटिन सेल. एंटीरोक्रोमाटिन सेल यो हार्मोन प्रोड्यूस कई दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज हिस्टामिन. अगे हार्मोन ते हिस्टामिन विलिश. द हिस्टामिन कार सदे द हिस्टामिन कार दे पैराइटल सेल स्टिमुलेट कवल टू प्रोड्यूस HCl. parietal cell stimulate कवल to produce HCl यानी the role सरे the role the production of HCl. Production of HCl the hydrochloric acid production. और लास्ट के चिकम डेल्टा सेल दी. डेल्टा सेल यो हार्मोन प्रोड्यूस कई that hormone is called somatostatin. Somatostatin that's a hormone that will inhibit HCl production. Inhibit HCl production. यो अलग ता HCl produce कई सोक पे produce कई production याद ल रही हिस्टामिन में produce कई. हिस्टामिन सोक produce कई एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स ये produce कई. द्वैम दे सोमेटोस्टेटिन HCl ओदरई यो HCl प्रोड्यूस कई बल HCl ओदरई कम चे HCl ओदरई आगा सोमेटोस्टेटिन दे. आगा सोमेटोस्टेटिन दे द चाना प्रोड्यूस कीगी द डेल्टा सेल ना. कम चे HCl शोरो कई आगा हिस्टामिन दे द एंटीरोक्रोमाटिन सेल ना रिलीज कीगी. नो दा यो जनरल स्ट्रक्चर द स्टमक बारा के यो सो खबरे वे दन पदे के बयान नूरम सीजनों ख्वागे त देर ज्यादा डिटेल के नजो राजू प दे डाइजेशन बांधे छे उस पदे के डाइजेशन कीगी सिंगा. डाइजेशन बारा की खुमंगा खबर करे वा छे यो केमिकल डाइजेशन दे यो मैकेनिकल डाइजेशन दे. नो इनसाइड द स्टमक छे कम मैकेनिकल डाइजेशन दे. नमंगा वीलू दैट मैकेनिकल डाइजेशन इज कॉल्ड एज चर्निंग. अगे ते चर्निंग वेली शी पजूसर की जिसिंगार सवरवाच वोगा तावीगी कना तावेदोन बाद मंगा तसरा की यो मिक्सचर राकी दे प्रोसेस द चर्निंग वही. नो चे कम मैकेनिकल डाइजेशन दे इन द स्टमक. that mechanical digestion happens with the help of churning. अगर churning दे the churning कीगी और churning बद सपजरिए कीगी कम चिमंग सर muscularis दे the muscularis the parasitalis पत्रू बांधी बकीगी. The parasitalis is churning. The sapatru bandi bekigi by parasitalysis. By parasitalysis of stomach wall of muscles of stomach. The stomach chikam muscles di the dakki muscle the parasitalysis patru bandi ba churning kigi. No the churning pas waja bandi che lagal ta sumram sizuna di da bakhpalu ki sekigi mix up kigi ba. Dwain number chikam chemical digestion that chemical digestion occurs with the help of gastric juice. Chemical digestion with the help of gastric juice. The gastric juice power jabande chikam chemical digestion they have a chemical digestion ki. No dal degi go ramang sara yu alakta this produce kal pepsinogen produce kale. No the protein digestion show for the chief cell yo bal hormone on produce kai that is called gastric lipase. Ave the gastric lipase wili shi ha gastric lipase. Gastric lipase se chal gayi da bada lipid digestion kai. No the two digestion che kalaushi wasara sana sa absorption bam daltane kiyegi alcohol bam absorb kiyegi drugs bam absorb kiyegi water bam absorb kiyegi sana sa food absorb kiyegi dalta ke ba stomach ke da age absorption ushi toward the blood vessels tabalal shi kala che the chemical digestion or mechanical digestion complete shi no zamang che kam bolus dalta ke khuragali bolus wokana Ragale ko bolus okana round mass. This bolus will get converted into what? Into chyme.
دا به کنورټ شي قایم ته یو پیسټ لایک مټیریل دی یا یو لیکوډ فارم اف دی لیکوډ فارم دی د فود دیٹ لیکوډ فارم از کالډ ایز قایم چې هغه ته موږ قایم وایو نو د سټمک کې د ډایجیشن نه بعد لاست کې چې کوم پروډکټ موږ ته ملاویږي دیٹ پروډکټ ویل کالډ ایز قایم هغه ته قایم ویلی شي the kaim the production sara inside the stomach چې کوم digestion دی that digestion will get completed digestion به complete شي kaim به transfer شي د دې pyloric sphincter په ذریعہ باندې small intestine ته په small intestine کې په duodenum کې jejunum کې به digestion وشي په ileum کې به د هغې بیا absorption کیږي کوم چې به موږ په small intestine کې بیا ډسکس کوو